অনলাইন ম্যাচিং গেম ইউর শেষ সাবস্ক্রাইব নট কে ভাই 9 লাখ টাকা লোন দিতে যাচ্ছে প্লিজ ভাই আমরা যখন লাইভ করি বা লাইভে থাকি তখন অনেক মানুষ কাজ করে, কেউ লাইভে আসতে চায় না, লাইভে আসেও যদি কমেন্ট করে না, যারা আমার বন্ধুগুলা রয়েছে এত সব হিংসামো করে, কেউ লাইভে থাকলে কমেন্টও করবে না। বলো তো, কমেন্ট করে বলো কে কোথা থেকে দেখছো বলো, আর মশলাটা কেমন হয়েছে বলো তাড়াতাড়ি। কা দিয়ে এলাম আগে চুনটি দেখো সবাই হাত দিয়ে মশলা বানাচ্ছে আজকে। दो मिनट ना लगे भन देना जोर दिबे के। हाँ इटा तो बहुत भीतरा भी गाजल बा। ये तो गलती तो काम कर दिया गिरवाओ चाहते उजे को रोडवा पर गिरा के का करब जबैया गेट पर लकड़िया का बाबा रह गेल बा तू तो मने कोरा होई लकड़िया साला अब जगह काम जाए हला ना लागी तहल साफ ना होई उ कबर सवर और पानी डाला तनी मनी लेके जाए उठा के। हां हमनी के लकड़िया खत्म हो गेल बा। लकड़ी साला खत्म। আবার কি একটা দেখ কি করবে লোকের টিকিট ওকে বলতে হবে যে টিকিট আজকে বনবে না কালকে বনবে টিকিট, টিকিটের টাইম নাই। আমাদের মশলা বানা রেডি হয়ে গেছে আজকে। नहीं वो काम बा वही से हो गया मसला रेडी ना। चलो ठीक मसला रेडी हो गया। चलो ठीक है। हम लोगों का सीढ़ी कहाँ पे लगा वहाँ पे बीच में हो जा लगाए के पड़ी पिलर के जरिया तब बीच में होई सोच ली नहीं दूगो। चलो ठीक है पकड़ लेंगे कोई बात नहीं। अरे मोबाइल अगर चार्ज खाएगा क्या। लाइट ऑन हो गया था गाइस हमारा लाइट ऑन टा हो गई बन कर दिलाम लाइट टा।